أنا يسلم به الله أكبر بن تان لاخرانا يغاير 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 نبيام ناوسو ميا بابو ميا ka babe lolo mi ke kunde be biya busara ka kola kuloro domen nozala en tant que makake Abdul Muttalib be nginta so anga sunna biyama so gota ana cike da se surat sayyidina ali karamallahu wajahu bibba bese sayyidina ali nabiyana ngin furban fatima to zahara jimbe kan nabiyama bakewe mako bude ne zirka kumaro ba Abdul Muttalib so ana kulle kan nabiyama we a mer nyale ana nyasunya sule nawno gelle so ma meyaba na gun nabiyama bon nabiyama a cikirba masarba no akogota amasarba no ambran don siro do ma jaw Khadija allara gutarabe bengenta commerçant boko lona furba fanyono ye mais azimbi akana azimbi kan boko azimbi so alhamdulillah munna na do ba kanke Khadija gota so na loko zimba kanke tam do so Khadija be nyebene amma so gota adola talato mais loni agwaranta gota makaza no busoda no gota to nyinta no brasilajo busoda no gota to nyinta no brasilajo kanwa kosi mais wonna kala cirba ke nabiyama nyinta don siroma akiban le ko Khadija ji nape nabiyama songna na kajiwa ma Khadija wo ese yala kata Khadija wo Khadija da mana sa ziwanye ambar ziwan kanke kan pore yamra man amra dan na mangapa bon nabiyama ta ziwa we yere so Khadija wo bon wonna kana cirba ke so Khadija ye ana wo kan nabiyama ta na sa ziwanye bon Khadija kan nabiyama sa ziwanye so we on tan ko net tan na molo pe na bonno boro mais wat ne ko Khadija nabiyama sabe Khadija yi nabiyama ba ka gomme suno kan yafo azogo manga ba ledan ne ameba manga ba ledan ne a hikima ledan ne a fon ledan ne a jingil ledan ne ngonna fo kwa oba bon beno kenle konta commerce konta kaya moro pebe nyoni ko Khadija na yembe alleda bisila kun nabiya takana ki nyor ko na yemba at nyor pore bane Khadija manga fon buran gasun nabiyama a fon buran gasun nabiyama a fon buran gasun amma ngam buran amma furje nabiyama pa nabiyama nyiba de gwa ka na ba wa baba we gosuba na ngasonne gosuba an ginla garanti ne ki buso za gotana no cinno no brasile we jow kuma bormano wo kay tara Khadija gina nyiba aw arzaka aw parbe aw foko wo gilim nabiyama fo awa findim aw meba ni ngaba findim ambusa ferma ngonna na wonso kan ne maba nabiyama be nabiyama Khadija akose Khadija gin nabiyama so arzaka ganda zawe ana arzaka sana kan nabiyama biya kan nabiyama tra plan be ba no aw pem ko seina Ali pem be pen ne ko seina Ali asana yaba na ka chafalo ke ko pem du be ne ko seina Ali be ka Khadija buso ke akena dina bon barko tela Khadija na buso sa sona kan nabiyama ambe bo sore ba no bo chikirno nabiyama buso du sa son yuma so an songara ban dina pa yo so Khadija anyino yana kan nabiyama nyino bankaro nyino ban yogo kewema ngna Ruqiyya Khadija nyanambe Zainab Khadija nyanambe Kulsum Khadija nyanambe Fatima Khadija nyanambe so awayara Khadija nyino nawno jilli aw famara nyino mono nawno jilli Khadija nyanam awayara biken le korbe Abdullah Qasim Khadija nyanambe so bon nawno jilli Khadija nyino nawno jilli anje kan wonna nabiyama ke mais Khadija akan nabiyama ke dola yogo yemberiya bangazano ngoya pankala ngina dola boli sur mga yemberiya wala ngoya pankam ngina nabiya dola bupran suru bema Khadija bukerku ayan sur Khadija nitanla ngoya pankanso anela ayan nabiya dola bupran so Khadija nitam comment on appelle Khadija nitan dola Khadija dola bushi kina Khadija ntaw
wala nungo apankason la bene nunga bonko histoire quoi tarik na bonko histoire a ebe ki yu gafude ma ke meba we tarso wala bon hadiya kan nabiya ke agutar nabiya man yo wa dola yo ko nunga panka dola bol sur mu nga yimber ya o famara bonko ya kenene ngunnan so ngunnan ma nyoda nabiya ma so ma tan ko nabiya dola wa bushiku ngunnan nyo kama sama buri dina buru anyo ko ngunnan so be an dina blanci dola bopara ayan kako a dola ka wa busoda yan kako kobe ngunnan na dola ba ka kiara wiske wazazi mais nabiya ma yao rabiul awal amon inshallah shahru rabiul awal amon inshallah donc histoire pour naso wana jela kutin ko kawo wadeno l'islam no jilli ona yan wonna pa so ne ma balone so cikirde nabiya yele bor ay sanga kawoke ay nema kawoke ay bolen kawoke mo wodo ba wasanga ba wodo ba wa ferno ba wa pan ko bo no lano nyene nyeno ne o dayno ne wo nabiya ma yele fir inshallah wonna nema bale wusu dola vanda fakan wa bika lafiki me ya ginte inshallah nabiya yele yi sababu wonne sarabu refere nabiya yele yi sababu won na jahannama nyino ko no ko do ban gaso jahannama shebede boro turaba na zogo fubo na saraza nya son bolan yen gaso arsano gwani ka bulai sababu e ban gaso shedo e na gaso arsano keke sangaba keke wonna barkada barkada do be da yogo de wala wusogina la in shakartum la azidannakum kama wonna barkada alle ba mo wonna no yogo mo wonna gawla ma munya fazar gawla la me ka ke farba mo wonna gawla ma be mo wonna nasra koko bon gawla ba wusuna ba wona le nabiya ma yelala ba awdan za harun kire inshallah wajina nawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallallahu ala muhammad